ya pili, ya tatu. Halo, halo, hello. Wandugu wapenzi, wafalme wa Baba, wachaguliwa wa Mungu, tuko na furaha kubwa, sawa? Furaha yenye tuko mwayo, tunaingia Gilgal, mulima ambao uliitwa mlima wa imani. Na kama unaitwa mlima wa imani kwa sababu tumerudilia mara ya pili kuja kufanya mkutano hapa, si kwa bure, hapana, sababu deja mlima huu uko muhistoire ya 3e église Malkia wa Upendo. Okay? Okay? Halo? Halo? Na historia yenyewe tumekwisha kuisikia. Tunaambiwa ndugu yetu alitoa maisha yake sababu ya kuokoa mali ya ndugu mwingine. Alikuwa anaokoa mali ya ndugu yake ya mwili? Hapana. Na tuliambiliwa asubuhi ya kwamba haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa deja mara ya ngapi? Ya tatu, ndio kwenye aliama. Hakuwa na kubali yeye, hakukubaliana na udikteta wa Mobutu. Sivile Mobutu katika udikteta wake, maaskari wake hawakujua raia ni nini, hawakujua mali ya raia ni nini. Sasa yeye hakukubaliana na ile, sivile? Halo, halo, mapendo ya undugu ilimwingilia sana. Kwa hiyo alikuwa akiokoa kama wa ndugu zake, anaona wanataka kupata matezo kwa dikteta Mobutu, alikuwa anaenda kutetea. Alikuwa anaenda na bunduki? Alikuwa anachukua bunduki? Tunaruhusiwa kugusa bunduki? Hapana. Alikuwa anaenda na visu? Alikuwa anaenda na mapanga? Alikuwa anaenda na mikuki? Hapana. Alikuwa anapeleka neno la tata, sawa? Alikuwa akiwaambia wakati wa recreation ilimalizika, wakati wa mapumziko terminé. Mapumziko ni wakati gani? C'est la 2e église. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ça c'est la 2e église. Ça va? Alors, Bobasha, musihukumu, musije mukahukumiwa. Tusome kitabu cha Mathayo 7. Anza pale. Mathayo 7. Jambo. Ya pili. Jambo. Ya tatu. Bobasha. Hukumu. Musihukumu ili musihukumiwe. Halo. Ndugu zangu wengi wamekwisha kusoma, na wale wenyewe walikuwa hawajasoma, tumefanya nguvu sisi, tumeleta masomo hapa kwetu. Kuanza chekechea tuko nayo, gardien. École primaire tuko nayo, secondaire tuko nayo, na mpaka tunaingiza universite na mainstitut supérieur. Tuko nayo. Tulifungula macercle ya alphabetisation pour les adultes, ili kila mtu ajue kusoma. Usiambiwe bila wewe mwenyewe kujua kusoma, sababu wakati wewe mwenyewe unasoma hakuna mwenyewe atakuya kukudanganya. Yesu iko naongea na wanani?
na wanafunzi wake na wenyewe wako wanamfuata. Mathayo anaandika maneno ya Borangi, anaandika maneno ya nani? Ya Yesu, sababu yeye ni mtume wa Yesu. Yesu yako anabarekomande nini? Soma tena Mathayo 7, anza pale. Hukumu. Musihukumu ili musihukumiwe. Musihukumu ili musihukumiwe. Mnasikia? Celui qui parle là-bas c'est Jésus. Ni Yesu mwenye alipewa ulimwengu wa pili. C'était une récréation. Ça va? Une quoi? Récréation. Mapumziko kumaso. Watoto wanaisha choka. Mwalimu, tunashikia njara, mwende kwanza mpumzike. Mnasikia? Msihukumu. Watu kama wamekwisha kukatazwa wasihukumu. Watahukumu? Mimi na wakataza Malikia msihukumu. Mtahukumu? Voilà. Pour faire des recherches. Hakuna mwenye nani Mkristo atapingana na Yesu? Nyanapa. Hakuna. Nyanapa. Na hakuna mwenye anaweza kupingana na ile neno. Sababu gani? Sababu c'est la Bible. Le monde entier, dunia mzima inakubaliana ile maneno yenye kuandikwa mule ni maneno matakatifu na ni kweli. Oui ou non? Oui. Alors. Nani atapingana na Yesu? Yesu anasema msihukumiane. Mtahukumiana? Hapana. Mnasikia? Hapana, hamwezi. On crée des tribunaux. Zinafanya nini? Ziko injuste toujours. C'est vrai. Puisqu'ils sont encore dans la deuxième église. Mungu mwetapi ya ngapi? Ya pili. Ya Mwenyezi Mungu. Ile ni etape. Hamwezi kuhukumiana. Hamuna ile uwezo. Mulikreye Nations Unies. Umoja wa kimataifa. Unafanya nini? Simonike naye anakuwa anakamata bunduki. Ile kukamata bunduki anaruhusiwa? Non, comme Nations Unies, iko mission de la paix. La paix égale tuer. Alors, mais ni kipindi mimi nawaambia nyinyi sawa vile ndugu zangu. Na ni nyinyi unapaswa kueneza hii habari niko nawaambia dunia mzima. Unasikia? Anasema na unaonga. Mwashimu nake onge waita pe ni maliki. Au ongeze hebu mwiwote maliki. Lakini chima likia kwa mtenda Yesu. Ojo mtenda alebe. Yesu amona. Malikia toka kusini. Au bana mission pe. Yesu amutenda. Yo eta ubaki banafunzi au babwela hapana mhukumiana. Sawa? Sasa asianja malikia nako. Malikia ojoa kusini. Aso eta atafanya nini malikia toka kusini twende? Amesimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki. Naye amekihukumu. Malikia toka kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki. Atasimama, amesimama, iko sawa? Jésus prédisait ça. Ça va? Alors. Yesu anasema Malikia atasimama mtamuona. Anasema mimi Yesu nitasimama. Bandoko chane ndugu la nini? Si ni kitabu ile. Tulishaweka masomo. Sisi tulishaweka masomo. Si tu n'as pas étudié, il faut étudier. Il y a n'importe quel niveau. Et tu étudies, tu n'as pas encore voyagé, il faut voyager. Puisque si tu étudies et tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas l'expérience de la vie. Pourquoi on va la kiburi? Aujourd'hui, dunia iko na mwana gani? Est-ce qu'on a réussi à couvrir kiburi? Msomi
anasema na mwenzake kumaandiko. Je dis ceci et toi aussi tu dis ça. Una convaincre. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Na pas kuconvaincre kwa nane kwa bunduki. Ashi muhimu na bolangi tumpike mabombe. Ndio vile. Ima son moment. Ça c'est quel français?